पंजाब में मानसून का धुआंधार स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। काना में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में सुबह से वक्फे वक्फे से बारिश। सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल में भी बादल बरसे। मलकवाल में बरसाती नाले की बंदिश से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। दरियाए चिनाब में चिन्योट के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल है। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आने के बायस सैकड़ों एकड़ पर फसलें मुतासर। जलालपुर भटिया में दर्जनों देहात डूब गए। महकमा मौसमियात की 27 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ACO वज़ीर ख़ारिजा इजलास के मौके पर मुलाकातें। ताजिक और बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा से अलग अलग मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाक ताजिक वज़ीर ख़ारिजा का इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। ताजिक वज़ीर ख़ारिजा ने अमन, इस्तेहकाम, इलाकाई मसाइल के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की हिमायत का आदा किया। बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा की खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड ज़मीर चौधरी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे, सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें देंगे। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब के यमनी शहर अल-उदैदा में फ़ज़ाई हमले। टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात को निशाना बनाया, कमरान जजीरे पर हमले किए। तर्जुमान सऊदी ऑयल फोर्सेस तुर्की अल-माल्की के मुताबिक कार्रवाई हौसी मलेशिया की सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी और बहिरा अहमद सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने पर की गई। हौसियों का कहना है अल-उदैदा में टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात पर हमले का जवाब दिया जाएगा। यमन का मुहासरा ख़त्म करने के जायज़ मुतालबे को तस्लीम करने के बजाय हमले करके सऊदी हुकूमत ने बड़ी गलती की है, जिसकी उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। टांक में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज का चेक पोस्ट पर हमला। वतन के 15 बहादुर सपूत शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फितनल खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। इमारत मुनहदम होने से 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और 1 महकमा जंगलात का सरकारी ओहदेदार शहीद हो गया। सिक्योरिटी एहलकारों की बर्वक्त कार्रवाई, फरार होने वाले 12 खवारिज मारे गए। हमलावरों ने चेक पोस्ट के सिक्योरिटी हसार को तोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस के फौरी रद्द-ए-अमल ने हमलावरों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहदा को खिराज अक़ीदत। चेक पोस्ट हमले के शहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन टांक में अदा कर दी गई। IGKP, चीफ सेक्रेटरी और दीगर की शिरकत। शहदा को सलामी पेश की गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। 2018 में दहशतगर्दी मुकम्मल खत्म हो चुकी थी। मुनज़्ज़म साजिश के जरिए दहशतगर्दी दोबारा लौट आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अफगान रजीम दहशतगर्दों को रोकने में मुकम्मल नाकाम है। अफगानिस्तान से कहा है अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान को हालिया दिनों में अजीम कामयाबियां मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काविशें लायक तहसीन हैं। हमारी कामयाबियां दुश्मन को हज़म नहीं हो रही। वक्त आ गया है पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की दौड़ में आगे ले जाएं। हम माजी की गलतियों को सुधारेंगे, तरक्की के सम्राट चारों सूबों को मुंतकिल करेंगे।
بلاول کشمیر کو کشمور، میرپور کو میرپور خاص نہ سمجھنا، نوک جھونک ہونی چاہیے، مارکٹائی نہیں۔ برخوردار میری بات کا برا نہ ماننا۔ نواز شریف کا میرپور میں انتخابی جلسے سے خطاب میں چیئرمین پی پی پر طنز، کہا کشمیر میرا دوسرا نہیں پہلا گھر ہے، ہم یہ عہد لے کر آئے ہیں آزاد کشمیر کی تقدیر بدلیں گے۔ میرے وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد کشمیر میں کوئی ترقی نہیں آئی، مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تو کشمیر میں موٹر ویز بنائیں گے، مری سے مظفر آباد تک ایکسپریس وے بنائیں گے، کشمیر کے چپے چپے خود جاؤں گا، میرپور کے گھر گھر میں گیس کی سہولت ہوگی۔ شہباز شریف سے کہوں گا کہ میرپور میں بین الاقوامی ایئرپورٹ ہونا چاہیے۔ کشمیر کے اصل وارث آ گئے، مخالفین کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں۔ مریم نواز کا میرپور کے انتخابی جلسے میں پی پی پر طنز، کہا حکومت بنانی ہو تو اپنا نام لیتے ہیں، کام کرنا ہو تو کہتے ہیں وفاقی حکومت کرائے گی، وفاقی حکومت نہیں کام کرنے ہیں تو آپ کو ووٹ کیوں چاہیے؟ سوچ سمجھ کر ووٹ دینا، کہیں ایسا نہ ہو پھر ترقی کے لیے ترس جائیں۔ نواز شریف ایک برانڈ ہے، کشمیر میں کوئی کمی ہے تو وہ نواز شریف کی حکومت کی ہے۔ مخالفین جس سڑک پر چل کر آزاد کشمیر آتے ہیں وہ بھی نواز شریف نے بنائی ہے۔ دوسرے صوبوں کے عوام کہتے ہیں ہمیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ دے دو، ابھی الیکشن ہوا نہیں، 10 الیکٹرک بسوں کا تحفہ لے کر میرپور آئی ہوں، آزاد کشمیر میں پنجاب طرز کی سہولتیں دینے کا اعلان۔ نواز شریف کا رویہ مزاح کا خیز ہے، سندھ اور کشمیر کے عوام کو طنز و مزاح کا موضوع مت بنائیں۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ مگر کسی صوبے، شہر یا علاقے کی تضحیک قبول نہیں۔ شرجیل میمن کا نواز شریف کو جواب، کہا ان کے اپنے الفاظ ہی سیاسی تلخی، غیر ضروری تقسیم کا باعث بن رہے ہیں۔ ترجمان پی پی شازیہ مریم نے کہا مخالفین کی ٹانگیں نہیں، نون لیگ کی سیاست کام رہی ہے، پنجاب کو ڈوبتا چھوڑ کر میڈم سی ایم آزاد کشمیر فتح کرنے نکل پڑی ہیں۔ مریم نواز کو جنوبی پنجاب کی محرومیاں کیوں نظر نہیں آتی؟ ہماری حمایت کو کمزوری نہ سمجھا جائے، قومی مفاد پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیر کر سکتا ہے۔ 27 جولائی کو میرپور میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، میری امیدوار کو کامیاب کروائیں تاکہ میں اور آپ مل کے تاریخ رقم کر سکتے ہیں اور کشمیر کا قسمت بدل سکتے ہیں۔ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ صرف کشمیری عوام ہی کریں گے۔ بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر کے عوام کے نام ویڈیو پیغام، کہا برابری کے حق کے لیے 27 جولائی کو تیر کے نشان پر مہر لگا کر پیپلز پارٹی کو کامیاب بنائیں، ہم مل کر تاریخ رقم کر سکتے ہیں، کشمیر کی تقدیر بدل سکتے ہیں، کشمیریوں کو وہ حقوق دلانا چاہتا ہوں جو ہر پاکستانی کو حاصل ہیں، کشمیریوں کو حق حاکمیت، حق ملکیت، حق روزگار دلانا چاہتا ہوں۔ پیپلز پارٹی نے لاہور میں آج جلسے کا مقام تبدیل کر دیا۔ مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کے بجائے آج گورنر ہاؤس میں ورکرز کنونشن ہوگا۔ پی پی رہنما فیصل میر کہتے ہیں جلسے کے لیے گزشتہ ماہ درخواست دی تھی، پرنسپل سیکرٹری نے بتایا وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجازت دی ہے لیکن پروگرام گورنر ہاؤس میں ہوگا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل 5ویں روز اضافہ، پیٹرول 3 روپے 66 پیسے مہنگا، 1 لیٹر 335 روپے 18 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 80 پیسے اضافہ، 1 لیٹر 383 روپے 46 پیسے کا ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، 24 گھنٹے کے لیے نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ ایرانی اب ہم سے بات کر رہے ہیں، مذاکرات میں انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ایران کی نیوی اور ایئر فورس مکمل تباہ کر دی، ایران پر واضح کر دیا وہ کبھی ایٹم بم نہیں رکھ سکتا، چوتھی مرتبہ بھی صدارتی الیکشن لڑوں گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ایسوسی ایشن کا رواں سال دوبارہ منعقدہ عشائیے سے خطاب، گزشتہ عشائیے میں فائرنگ کے باعث تقریب کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ ثالث پاکستان کے ساتھ بھی مختلف اقدامات اور تجاویز پر بات چیت ہوئی۔ ہمارے اور امریکہ کے درمیان مسئلہ ثالثی کا نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ امریکی رویے کا ہے۔ ایران نے یہ ثابت کر دیا امریکہ کی بدماشی کے آگے نہیں جھکے گا۔ مسئلہ ثالثی نہیں بلکہ واشنگٹن کے رویے کا ہے۔ ثالث کا کردار نبھانے والے پاکستان کے ساتھ
मुख्तलिफ इक़दामात और तजावीज़ पर बात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीका की बदमाशी के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी कौम धमकियों से डरती है, न दबाव से मरूब होती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की किर्गिस्तान में मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने मुज़ाकरात और तहम्मुल का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। सऊदी अरब के यमन के मगरबी शहर अल हुदैदा में टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात और कमरान जजीरे पर फ़ज़ाई हमले। तर्जुमान सऊदी रॉयल फोर्सेस तुर्की अल मालिकी ने के मुताबिक कार्रवाई हौसी मलेशिया के सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी और बुहर अहमर सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने पर की गई। आपके वाले साहब भी हवलदार थे, अंग्रेज की फौज में थे। अगर वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी मारे जाते हम क्या कहते हैं उनके कि तनख्वाहदार था। लेकिन औरों के बच्चों के बारे में आप ये बातें कर रहे हैं, क्या तनख्वाह के लिए ये लोग अपनी जान दे रहे हैं? क्या मतलब एक इंसान की जान की हम कीमत लगाएंगे? राणा साहब आपको हिस्सा नहीं मिला, आपको लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, तो आप उनकी खार में आप शहीदों को बीच में ले आए। मौलाना सियासत में शोहदा को ना लाएं, हिस्सा ना मिलने की वजह से मौलाना को गुस्सा है। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा शोहदा पूरी कौम के हैं, उनकी कुर्बानियों की कदर करते हैं। मौलाना फजल रहमान को आवाम ने मुस्तरद किया है, गुस्सा शहीदों पर ना निकालें। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ जब भी इलेक्शन लड़ा उन्हें शिकस्त दी। मौलाना खुद से फॉर्म 47 से आए हैं। भारत में मोदी सरकार के खिलाफ तलबा का एहतजाज जारी। वकला बरादरी भी तलबा की हिमायत में निकल आई। समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने 26 रोज़ा भूख हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन तलबा तंजीम का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी तलबा से माफ़ी मांगे, वज़ीर तालीम इस्तीफ़ा दें और तलबा पर तशद्दुद में मुलव्वस अफराद का एहतसाब किया जाए। साबिक क्रिकेटर्स भी तलबा के हक में बोल पड़े। सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा, नाकामी काबिल कबूल है लेकिन धोखाधड़ी नहीं। तलबा महसूस कर रहे हैं कि उनकी मेहनत का सिला नहीं मिला। इरफान पठान ने लिखा, किसी सूरत पेपर लीक की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तलबा ने के ख्वाबों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। मोहम्मद कैफ ने लिखा, नौजवानों पर लाठी चार्ज बंद होना चाहिए।